السلام عليكم الزول فلاون بونجور ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. لو تيم تاعنا اليوم ان شاء الله il est très important, notamment les calculateurs paye parce que كنت درت هذا le thème qu'on va développer اليوم ان شاء الله. On l'avait auparavant déjà, on lui a consacré des vidéos. اليوم malgré qu'il y a eu des vidéos, beaucoup d'entre vous m'a fait mouche, je reçois des questions, toujours concernant le thème. Les deux que nous voyons ensemble. اليوم حبيت نديتاي يعني ونsimplifier pour que كامل les concernés, نهضر على surtout les calculateurs paye, يفهموا les méthodes de régularisation ونمشيو حتى لاداس, c'est-à-dire une régule اللي ندارت في 2022 نشوفوا في لاداس 2022 comment qu'elle sera traitée. Alors, ce que je vous demande, bon, pour ce que je demande à ceux qui sont intéressés par le thème ou surtout les calculateurs paye, ونزيد نقول لكم حاجة, يعني هادو ما تصيبوهمش حتى في formation. Il n'y a pas une formation اللي تصيبوا فيها هادو les informations. Alors, ماذا بكم يعني vous vous concentrez على خاطر la fonction calculateur paye ولا كل واحد كيش يسميها, elle est يعني ça demande des connaissances, de l'intelligence ou une maîtrise. يعني une maîtrise parce que كما قلتها لكم auparavant, ما عندكش ماشي عندي un logiciel, je saisis des données ومن بعد j'obtiens هكذا des résultats وانا ماشي capable يعني de vérifier هذوك les résultats. Donc je le répète, هذه ما تصيبوهاش في formation, ما كانش formation في هذا le thème اللي راحنا ماشي نهضروا عليه اليوم. Voilà. Donc je demande votre attention وإن شاء الله تستفادوا. Comme je l'ai expliqué auparavant, on suppose, c'est une simulation, que هذه la paye تاع novembre, هذا c'est l'état récapitulatif, يعني c'est, on suppose, hein, c'est l'état récap نتاع le mois de novembre 2022. Alors, باش نفهموا مليح قبل نبداو في السوجي تاعنا. Alors, هنا عندنا le cumul يعني تاع كامل les salaires de base, هنا le cumul تاع كامل du mois de novembre, le cumul تاع كامل des montants IEP, le cumul تاع كامل يعني la prime de panier ou transport. Bon, هنا عندنا le salaire brut qui يعني le total تاع كامل هادو les salaires, primes et indemnités servis. D'accord? On بعد عندنا هنا le salaire cotisable. Le salaire cotisable هذا في la récap, qu'est-ce qu'il représente? هنايا كاينين que deux éléments de salaire هادو اللي cotisables, يعني il y a le salaire de base ou l'IEP. هادي متفاهمين عليها. Bon, هذا le salaire de base, plutôt هذا le salaire de poste ou là le salaire cotisable, ou le salaire de poste. Maintenant, l'entreprise تخلص les charges, ou l'employé maintenant يخلص les charges sociales نسميهم, l'assurance اللي يمشيو للكناس. Donc maintenant من هذا l'employé يخلص 9%,
9%, c'est-à-dire les 9%, ça veut dire que donc les retenues sécurité sociale, les 9%, les tu fais le bulletin de paye, le cumul, t'as kamel les salaires, fada le mois. Alors, هادو نسميهم des charges employées. L'employé, c'est lui qui paye avec le taux de 9% à les assurances. Chaque mois, يعني تشوف le bulletin de paye بلي 9% le salaire cotisable, le salaire de poste ou le salaire cotisable ont été retenus. بصح كاين عاود من بعد l'employeur يخلص 25,5% على هذا le salaire cotisable, d'accord, pour chacun des salariés. Pour chacun, il خلص 25,5% plus, enfin 25,5%. D'accord? Ça fait, voilà, هادو نسميهم des charges employeurs. Donc, l'employé cotise à 9% par mois, ou l'employeur cotise pour l'employé à 25,5% mois. On بعد عندنا هذا le F impost, le régime هذا les 0,5 هذه تتنحى من الفond تاع les heures sociales. D'accord? تسمى ماشي l'employé وماشي l'employeur. هذه تمشي من الفond تاع les heures sociales. Bon. J'espère دروك هنا رحنا نتبعو. Voilà. هذه درنا simulation هذه نوفمبر. هذه ديسمبر. C'est la même. على كل حال نوليو لي bulletin de paye, un bulletin de paye في نوفمبر. Donc هاودا un bulletin de paye في le mois de novembre. عنده un salaire de base de 35 000, IEP 2750 dinars, prime de panier 2500, transport 800, salaire brut, ou salaire cotisable ou la salaire de poste. Voilà, cotisable. Voilà, non, clavier mchali. Cotisable. هذا السالير cotisable. Donc pour هذا le bulletin de paye, هنا شفنا l'ensemble, d'accord, هنا un état récapitulatif, يعني l'ensemble des employés تاع la société. هنا نشوفوا un cas, le cas هذا. Donc pour هذا عنده avec هادو les éléments de salaire, عنده un salaire brut de 39 050, عنده un salaire de poste ou la salaire cotisable de 36 750. Le I هنا ما قدرتش نزيدو parce que الكلافي يحبس. D'accord? Donc عنده نوليو السوجي 36 750. هو la personne, le concerné, le salarié ou l'employé, il va payer 3307 dinars 50, c'est-à-dire l'équivalent de 9% de son salaire de poste. Donc il va contribuer la cotisation. L'employeur, par contre, va cotiser pour aide à l'employé 9371 dinars 25 centimes. هاد نسميهم les charges employeurs قلنا ولا نسميهم les charges patronales كل واحد d'accord. Voilà. وهذه l'équivalent اللي قلنا 0,5% من الفond des heures sociales. Voilà. Alors, ندخلوا في le vif du sujet. هذه normal عنده une paye ordinaire في le mois de novembre. في décembre. On suppose que هذه la paye تاع le mois de novembre elle lui a été versée par erreur. يعني intégralement. أنا نقولوا هنا intégralement mais تقدر تكون partielle. يقدر يكون supposons عنده 4 jours d'absence وهذا البولتان دو باي تاعو راك تشوفوا لا باي تاعو جات par rapport à 173 heures يعني جات كومبليت. عنده 5 jours, عنده 10 jours, عنده une journée, عنده
par erreur, ou l'erreur est humaine, ou quelqu'un qui travaille, il commet des erreurs. C'est tout à fait normal. Qui ne commet pas d'erreur, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, tout court. Donc, c'est vrai que la paye, peut-être, ce que يعني يكون كاين des niveaux de contrôle. مثلا, le calculateur paye quand il termine son travail. Il y a son chef hiérarchique qui vérifie من موراه le travail هذاك. D'accord? Bon, on suppose que le responsable ou le calculateur paye, alors que هذا في le cas هذا اللي نديروه ما هو قلت لكم c'est valable pour tous les cas de figure. احنا درنا باللي il était absent. Tout le mois de novembre, il a encaissé la paye du mois intégral. Mais il peut être 3 jours, il peut être 2 jours. Et باش المهم باش نفهموا la procédure. Voilà. Donc, هنا شفنا une paye تاع le mois de novembre. ما عندوش droit في la paye du mois de novembre. Normalement, 0, il a encaissé l'intégralité de la paye. Donc, نجيو le mois de décembre. Le mois de décembre, on va. Donc, j'ouvre une parenthèse. Fin novembre, les états du virement ont été exploités, la paye mchat, la banque. D'accord? C'est-à-dire, ça n'a pas été bien contrôlé, ou fait, l'erreur faite. Ou là par espèce, par espèce, ou même il a qu'un par espèce où ça a été bloqué au niveau de la caisse. Donc, il n'a pas pu l'encaisser parce que, bon, on s'est aperçu, après, il y a eu une erreur. بصح هذيك l'état de paiement par espèce بقات هكذاك. Donc ما نمشيوش نجريو ونديرو un état complémentaire de la paye ou je ne sais pas comme beaucoup le font. Une fois la paye, les documents هذوك signés, خلاص, on peut plus revenir en arrière. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Le mois d'après, on traite le problème. D'accord? Donc نخرجوا له négatif هذاك le salaire تاع le mois de novembre intégralement يولي négatif. كما اللي هضرنا على هذا البوان négatif. هذا le salaire de base qu'il a encaissé à 35 000 dinars. هنا في décembre خرجناه له moins 35 000. l'IEP 1750 هنا moins 1750. la prime de panier 1500 هنا moins 1500 et ainsi de suite. Donc, on a un salaire brut qui est négatif à 39 050 au lieu de positif. Ou on a un salaire de cotisable, base cotisable ou la salaire de poste de 36 750 dinars négatif. En moins, si vous voulez. D'accord? Mais نمشيوش هنا bon, ما وصلتش le net, mais نديرو عنده 25 000 dinars. عنده un salaire net de 25 000 ل 28 000 dinars. نديرو 28 000 dinars. allez. ما نمشيوش نديرو 28 000 dinars هذيك, نمشيو غير الريزولتا فينال, si vous voulez, تاع le net, ونحيوه له. Pourquoi? Parce que في المومون اللي هنا غلطنا, d'accord, il n'a pas travaillé ومشات la paye تاعو. هنا plus exactement هاو درت لكم. donc هنا في هذه لا باز, هذه لا باز كوتيزابل تاع نوفمبر 9 651 640 راه هنا. d'accord, 34,5%. ومن بعد 0,5% و l'employeur si vous voulez خلص les charges, خلص les 25,5%. خلصهم l'employeur في نوفمبر هنا. d'accord, pardon, هنا هذا المونطون هذا راه داخل هنا في لي شارج.
خاطر هذه لي 34.5% فيها لي 25.5 ولي 9. داكور، راه داخل هنايا، داخل هنا في هذا لو توتال دي كوتيزاسيون. دونك لومبلويور هذا المونطون، هذا المونطون هذا بيه بهذا، هادو لي دو، وهذا اوسي، هادو بثلاثة راهم هنا، راهم هنا. داكور، دونك كي نمشي وندير له غير لو نات، هذاك لو نات قلنا 28000 وندير له اون سيبوز في نوفمبر عنده ان نات دو 28000، في ديسمبر ندير له موان 28000. هنا كي va rembourser l'employeur هادو لي شارج، هاد المونطون، هاد المونطون هذا كي va le rembourser l'employeur. Il s'agit de 9371. Maintenant, il a qu'à dire directement, je procède par comme اللي يديروا la plupart. D'accord. انا مانيش نقول لك الى اللوجيسيال تاعك ماشي كومباتيبل مع هادو لي زوبيراسيون، هادو لي زوبيراسيون هادو سي دي زوبير. باسكو شوف كي ندير هادي ليغور بالذات اللي راني نهضر عليها ومن بعد جو بروسيد، قلت لكم عنده سيبوز 28000 دينار، ندير له موان 28000 دينار، سي كوم سي جي فولي هاد لو مونطون هادو، هادي سي دو فول لومبلويور. Quoique bon, il s'agit de 12800 dinars, surtout hadou les deux, hadou c'est des charges employeurs. Donc il s'agit de 9555 dinars. C'est comme si l'insan il les a volés de l'employeur تاعو. نهضروها بكل صراحة. D'accord? Parce que قلت لكم c'est une responsabilité. Faut pas jouer avec c'est une responsabilité. D'accord? Donc, il a qu'un, je le répète, il a qu'un نمشي le nat ou ندير له moins 28000 dinars مثلا. D'accord? Sans passer par la procédure réglementaire ou la procédure la plus logique. C'est comme si j'ai volé. Parce que qui va rembourser عاود l'employeur؟ ما نهضروش على l'employé ou l'employeur. Qui va rembourser, ou même l'employé, donc نهضروا عليه. Qui va rembourser l'employeur هذا المونطون هذا؟ Puisque أنا غلطت ودرت هاد l'erreur. Donc بهذيك اللي نمشي لو نت ديريكتومون جو تريت لو نت، هذه مشات لاكناس. هنا كما اللي قلنا مشات هنا في هذا المونطون، ما نقدرش مشات c'est-à-dire donc il faudrait que il a qu'à récupérer, il a qu'à l'employeur récupérer pour l'employeur, il faudrait que je fasse ma procédure en toute transparence باش نتفاهموا. d'accord. وهذا هو البوين اللي حبيت تركزوا عليه. قلت لكم هادو ما تصيبوهمش هادو لي فورماسيون، ما كانش هادو لي فورماسيون. فوالا. alors décembre, il va falloir que je procède de la sorte. عنده في novembre 35000 salaire de base, donc ندير له moins 35000 dinars. دا 1750 dinars في l'IEP, ندير له IEP moins 1750 dinars. Panier moins 1500, c'est-à-dire le bulletin de paye tel qu'il a été traité, une photo en négatif. Qu'une photo en négatif. Je récupère et les 9% تاع les charges تاعو employé, c'est-à-dire les 9% هنايا في هذا le cas طاح لنا 3307 dinars 50. هذه اللي مشات هنا بهذه لا ميثود il va تولي له كما نقولوا تولي له. d'accord. pareil pour l'employeur. هذه اللي مشات هنا بهاد لوبيراسيون هادي تولي بيسكو هادو كامل يكونوا دي موان، هي تاني تولي موان. دونك تولي الموان بيسكو هي لا ناتور تاعها لي سي اون retenue بالموان تولي بوزيتيف، تولي شغل ان بلوس. باغاي بور هاد المونطون ou ne serait-ce que qu'un vrai 1 centime, parce que il faudrait avoir هذيك la conscience professionnelle. عند le calculateur paye ou là عند
المهم les chargés du calcul de la paye. Parce que quand même, il faudrait avoir يعني le centime الإنسان يتحاسب عليه. D'accord? Donc نفوتوا هذه l'opération de la هكذا بهذه كما اللي راكم تشوفوا هنا. Pareil pour l'IRG. Parce que هنا نسيت l'IRG. هنا هذه مشات ياك. هنا نعاودو نريكوبيريوها بهاد l'opération. D'accord? Alors, le mois d'après, هذيك تاع ندير un état complémentaire de la paye ou je ne sais pas. في الحقيقة ما كانش. Maintenant, récupérer le montant net هذاك ماني معاك d'accord. Peut-être qu'il a au niveau de la caisse bloqué. بلاش ما تسقدلو. Alors, هنا هضرت لكم على هذا لو كا تاع quelqu'un qui تكلمنا عليه. Quelqu'un qui عنده un trop perçu في هذا لو كا يقدر يكون تاني هنا في نوفمبر بون هنا في نوفمبر ما عندوش كامل لاباي يقدر يكون ما عندوش كامل لاباي نسيتو داكور نسيتو عنده ان نت دو 28000 نسيتو دونك كما قلت لك كملت لي دوكيومون تي سيني با لا بين دو بانيكي ولا عنده 28000 كي نحسب له لاباي تاعو جاتو 28000 ان نت دو 28000 دينار نعطيلو اون افونس سور سالير دو 28000 دينار داكور خلاص دروك لو كا لومبلويي ما عندناش اشكاليه معاه عطيناه 28000 دينار دروك كيفاش les écritures يكونوا conformes في الموا دو ديسمبر pareil هنا راه موان باسكو عنده ان ترو بيرسو في حنا اون سيبوز ما عندوش عاود في لو كا كونترير ما عباش هنا لا باي دونك في ديسمبر عنده لو سالير دو باز دو موا بون هادي ما تكونش موا عنده لو سالير دو سالير دو باز دو موا وعنده هنا rappel salaire de base تاع en référence à novembre عنده l'IEP du mois ou rappel IEP en référence à novembre et ainsi de suite de toutes les façons بعد هنا qu'est-ce qu'on va obtenir un salaire cotisable qui sera égal normalement à 2 fois هذا parce que il a في le cas اللي يكونوا identiques هادو يكونوا le même montant donc on obtiendra un double تاع هذا le salaire cotisable ou bien sûr هادو les charges employés ou l'employeur يكونوا multipliés par 2 d'accord وهذاك le net اللي يكون هنا multiplié par 2 كي نعاودو كنا هضرنا قلنا مدينا له une avance sur salaire كي نديروا la retenue avance sur salaire qui est égale à 28000 le net هذاك يولي 28000 دينار تاع salaire تاع un mois d'accord alors هادو les opérations كي نفوتوهم comme il se doit بعد عندنا la DAC plutôt la DAC شفناها هي هادي plutôt نشوفوها donc la DAC في هذاك le mois constatez bien هذا نوفمبر اللي كانت فيه l'erreur فيه 9,651,000 d'accord pardon نجبدو calculatrice باش نشوفو donc 9,651,640,57 moins نديرو le salaire cotisable تاع نوفمبر moins تاع ديسمبر شحال فيه moins قلنا 9,614,890,57 و la différence شحال 36,750 هذا راه moins 36,750 par rapport لهذا تاع نوفمبر داكور خاطر علاش فوتنا en conformité هذه l'opération داكور نقصت هذه c'est-à-dire هذا لو سالير 36,750 نحى منا من لاسيات داكور تاعنا alors 9,651,640
ou décembre, ou 9 millions, 614 000. La différence, c'est 36 750. Faire 36 750, non. Pardon, paye. Voilà. Il y a du 36 750. Donc, faites en toute conformité. Ça veut dire que, on a récupéré, هذاك اللي مشى à tort. مشى لكناس هكذا. Donc, l'employeur. رديت له رزقه هكذا. Pareil pour l'employé. D'accord? C'est une responsabilité. Vraiment. L'insan, il fait son travail convenablement, complètement et convenablement. Donc, قلنا نمشيو للADAS. Alors, un cas ordinaire. هذا le cas ما عنده والو, عنده un salaire de poste par mois qui est de 36 750. D'accord? Un total de 441 000 dinars l'année. Premier trimestre, 110 250, Hada il s'absente pas, donc c'est 441 000. Hada le cas de quelqu'un, cas de figure ordinaire, quelqu'un qui est ordinaire. Donc, نمشيو le cas اللي هضرنا عليه un trop perçu. هذا le cas بالذات اللي فوتو في ديسمبر ها هو هذا. قلنا moins 36 750. Voilà. عندك في البروميير تريمستر 110 250, 110 250, 110 250, ومن بعد quatrième trimestre عندك 36 750. Ça veut dire que هادي راه من ناحية. Donc هنا total تاع l'année sans aucune ordinaire قلنا, un cas ordinaire عنده 441 000. هنا 367 500 au lieu de 441 000. علاش؟ parce que راه من ناحية هادي. En toute conformité, hein. Cache problème. Ou c'est justifiable. Même il y a le responsable, un responsable contrôleur, qui sourit les bulletins de paye, il sera convaincu. Mais quand je dis qu'il ne fallait pas faire ça. Par contre, quand on a un salaire net, alors là, ماشي réglementaire ou ماشي correct. Alors, هنا un cas de régule. Donc, هنا قلنا عنده un trop perçu كما le cas اللي شفناه. Maintenant, نهضروا على le cas اللي قلت لكم دروك عليه. On suppose هنا عنده un trop perçu كما اللي شفنا le cas. هنا نسيتو نوفمبر, نسيتو هذه نوفمبر هذه. D'accord? في نوفمبر نسيتو, vous l'avez régularisé في décembre. Donc عنده 36 750 من janvier حتى octobre. من بعد في نوفمبر عنده 0. وفي ديسمبر عنده قلنا عنده ريغول, عنده علاش عنده الدوبل تاع سالير, عنده الدوبل تاع هذا. علاش عنده 36 هذه 750 تاع لو موا بلس لا ريغول هذه اللي نسيتها هنا. مي هذه ما فاتتش في لو موا دوكتوبر نوفمبر, فاتت في ديسمبر. داكور داكور. والتوتال راك تشوف فيه 441 000. ولي تريمستر تاعو شو كي نحسبوا البروميير تريمستر سي بون, دوزيام سي بون, troisième, شو quatrième, هنا عنده 1 mois, هنا 0, هنا عنده 2 mois. Ça veut dire 1 plus 2, 3. Donc عنده le trimestre complet. هايدي 110 000. Donc c'est comme ça qu'on régularise. J'espère inchallah راكو فهمتوا. وقلت لكم باللي le traitement de la paie nécessite d'abord une connaissance. aussi تاني une intelligence. ما خصكش تبقى ليميتي, ما خصكش تبقى حاصل غير دير لا سيزي ومن بعد تخرج بولتان دو باي. ما كاين اللي ميم با ماشي كابابل يفيريفي, على خاطر يقدر يكون كاين ان باغ في اللوجيسيال, يقدر يكون une formule qui est mal يعني qui a été mal conçue, ou عندك des erreurs اللي راهم tous les mois وما على بالكش, parce que كاين بزاف qui ne sont pas en mesure يعني de calculer وحدهم.
la paix. Donc قلت لكم باسكو دابور ضمير تاع الانسان باسكو كي ندي لومبلويور ماشي باسكو سي ان امبلويور سي كوم ان فول نهضروها بكل صراحه في هاد لو كان اللي شفناه دروك لي شارج اللي مشاو دو ترو داكور وما عنديش لي كونيسونس ولا لا كومبيتونس بور ريكوبيري ولا ما على باليش كومون لي ريكوبيري ما كانش يعرف هذه لا ميثود افون يتسمى ان فول تو كور دونك عليها نقولها لكم كومبيان دو فوا شاك فوا نقولها لكم باللي سي اون ريسبونسابيلتي هنا يقدر مام هذاك لومبلويي كي تمشي له يمشيو له هادو لي شارج هنا نحيت له 3307 دينار داكور وكما قلت لك vous avez procédé غير هنايا في لو نت سون باسي باغ هادو لي زيتاب باسكو ما كاين اللي ما يعرفش على بالك باللي هادي سي كوم سي هادي ما يسمحش فيها هذاك لومبلوي سي فواي سكو جو فو دير فوالا دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا سورتو اللي صيفطوا لي شاك فوا دي كيستيون في هذا لو سوجي j'ai essayé يعني de simplifier je pense pas نقدر نسامبليفي اكثر من هكذا voilà pour que tout le monde puisse comprendre ان شاء الله ربي يعاونكم وان شاء الله تبقاو كامل بخير و beaucoup de réussite dans votre travail ou à la prochaine vidéo ان شاء الله السلام عليكم